Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you in a good condition. Okay, I would like to explain the material about clause in English syntax course. Okay, let me introduce our team. It consists of Adinda Titis Almarita Azah and Siti Sania Fitrianti. Let's start the material. Clause. A clause is a group of related words containing a subject and a predicate. A clause refers to a group of related words within a sentence or itself as an independent sentence which has both subject and predicate. For example, I will meet him in office. The part of above sentence I will meet him is a clause because it has a subject, I, and a predicate, will meet him. On the other hand, the rest part of above sentence in office lacks both subject and predicate or verb. Such group of words is called phrase. Jadi, apa itu clause? Di dalam bahasa Inggris, clause satu kelompok dengan sentence dan phrase. Ketiganya sama-sama gabungan dari beberapa kata, akan tetapi sifat dan kegunaannya berbeda-beda. Clause adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, akan tetapi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pelengkap jadi kalimat lainnya. Jika sentence bisa berdiri sendiri tanpa ditambahi imbuhan apa-apa, tidak semua clause bisa berdiri sendiri. Jadi, tadi udah diberikan contoh pada kata I will meet him in office. The next is types of clauses. There are two types of clauses. The first is main clause or independent clause, and the second is subordinate clause or dependent clause. Main or independent clause. Main or independent clause is the most basic type of clause, namely independent clause. Independent clause is a clause that can actually stand on its own without the addition of other clauses. Example, she doesn't know where to share her feeling. Jadi, main clause adalah jenis clause yang paling pokok, yaitu independent clause. Independent clause adalah clause yang sebenarnya bisa berdiri sendiri tanpa tambahan clause lainnya. Sebenarnya independent clause juga bisa disebut sebagai kalimat, akan tetapi karena kemudian disandari oleh clause lainnya, maka sebutannya berubah menjadi independent clause. Tadi sudah ada contohnya, yaitu she doesn't know where to share her feelings. Next is subordinate or dependent clause. Subordinate or dependent clause is a clause that cannot stand alone. Even though it has a complete subject and predicate, the dependent clause still needs an independent clause so that it can be understood. Nah, jadi subordinate atau dependent clause ini kebalikan dari independent clause. Dependent or subordinate clause adalah clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Meskipun memiliki subjek dan predikat lengkap, dependent clause tetap membutuhkan independent clause supaya bisa dimengerti.
Misalnya, dalam contoh sebelumnya, dependent clause berbunyi where to share her feelings. Tidak dapat dipahami jika tidak didahului she doesn't know. Nah, dependent clause ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu noun clause and adjective clause and adverb clause. Okay, the first type of dependent clause is noun clause. Noun clause is a clause that is like a noun, so even though it's composed of subject and predicate, verb, adverb, etc., it's still like a noun. Usually, a noun clause is preceded by its own marker, such as question word, if, whether, that, and so on. Jadi, noun clause adalah sebuah clause yang sifatnya seperti noun. Jadi, meski tersusun oleh subjek dan predikat, verb, adverb, dan lain-lain, sifatnya tetap saja seperti kata benda. Biasanya, noun clause didahului oleh marker-markernya, seperti question word, if, whether, that, dan lain-lain. Noun clause marker yang pertama, question word. Question word digunakan pada noun clause yaitu what, who, whose, whom, which, where, when, and how. Kemudian if or whether. Biasanya if or whether digunakan untuk kalimat jawaban dari pertanyaan yes, no question, atau bentuk report speech dari pertanyaan tersebut. Kemudian that, biasanya that clause untuk mental activity. For example, what she cooked was delicious. Ini merupakan contoh noun clause dengan menggunakan question word, what. Kemudian she want to know if he lived on Krishna Street. Ini merupakan contoh noun clause dengan menggunakan if. Kemudian yang terakhir, I think that the group will arrive in an hour. Ini merupakan contoh noun clause dengan menggunakan that. Jadi, dapat dilihat noun clause bisa diletakkan di mana saja, baik itu di depan, tengah, atau di belakang independent clause. Bahkan dalam satu kalimat bisa dimasukkan lebih dari satu noun clause. The second type of dependent clause is adjective clause. Adjective clause is a clause that acts as an additional trait of an independent clause. The use of an adjective clause is a sentence aims to add new information about the subject of the independent clause to which it's attached. The marker for the adjective clause are who, whom, whose, which, where, when, and why. So, adjective clause yang lebih umum disebut sebagai relative clause adalah clause yang bertindak sebagai sifat tambahan dari independent clause. Penggunaan adjective clause dalam kalimat bertujuan untuk menambahkan informasi baru tentang subjek dari independent clause yang dilekati. Marker untuk adjective clause yaitu who, whom, whose, which, where, when, and why. Who digunakan untuk subjek yang berupa orang atau manusia. Whom hampir sama dengan who, namun whom digunakan untuk menggantikan objek. Whose digunakan untuk menggantikan kepemilikan dalam bahasa Inggris. Which sama dengan who, tetapi which ini digunakan untuk sebuah benda. Where digunakan untuk menjelaskan tempat. When untuk menjelaskan waktu, dan why untuk menjelaskan alasan. Ciri-ciri penting dari adjective clause yaitu harus memiliki subjek dan kata kerja dan harus dimulai dengan marker adjective clause tadi. For example, Sandiaga Uno is a politician who became the vice president candidate on the last election. Ini merupakan contoh dari adjective clause yang menggunakan who.
In another example, there are the family whose home were being burned. Ini merupakan contoh adjective clause yang menggunakan marker whose. The last types of dependent clause is adverb clause. Adverb clause is a dependent clause which is preceded by adverb. Actually, at first glance, the adverb clause is similar to the noun clause. However, the difference is that the noun on clause is in the form of the clause is a noun that can be replaced by other noun. Meanwhile, in the adverb used cannot be replaced by other adverb. Adverb clause merupakan dependent clause yang didahului oleh adverb. Sebenarnya jika dilihat, adverb clause memiliki kemiripan dengan noun clause. Tetapi noun clause bentuk clause-nya sebagai kata benda yang dapat digantikan oleh kata benda lainnya, sedangkan dalam adverb clause, adverb yang digunakan tidak dapat digantikan oleh adverb lainnya. Jadi, adverb clause dapat berada di awal kalimat. Jika berada di awal, maka akan diikuti oleh independent clause. Sebaliknya, independent clause jika berada di awal kalimat, maka akan diikuti oleh adverb clause. Jika berada di awal ujung klausa ini, maka diberi tanda koma. For example, the first, because I have nothing to say, I can't start a conversation. Ini merupakan contoh adverb clause yang letaknya di awal, because I have nothing to say. The next example, I can't start a conversation because I have nothing to say. Ini merupakan contoh adverb clause yang berada di akhir. Yang berada di awal tadi cirinya di akhir clause diberi tanda koma, seperti yang tertera di PPT. Kesimpulan dari materi ini, jadi clause itu ada dua, independent clause and dependent clause. Independent clause itu merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri, sedangkan dependent clause merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dependent clause ada 3 jenis, yang pertama noun clause, adjective clause, dan yang terakhir adverb clause. So that's all our material about clause from our team. Thank you for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.